Iwak mas, wih lah berat mas, enak terus. Yuh. Halo Bolo, mancing lagi Bolo. Hari ini duet Bolo. Duel dengan fighter dari Genuk ini Bolo. Semarang. Oh, Semarang Genuk. Dan adiknya ini Bolo. Mas apa tadi? Anton. Mas Anton. Spotnya Baygon. Banyak nyamuk. Bawa Doni. Andalan Doni. Kalau saya andalannya ini Bolo. Andalan Doni. Andalannya Asian available Bolo. Promosi gue sama. Promosi. Nih Mas Anjar. Wah, mantap. Langsung kita ke spot Bolo. Esen lawan Jangan Doni. lama-lama. Asian lawan Doni. Kita gas. Mancing lagi Bolo. Kita bom dulu Bolo. Biar ikannya ngumpul. Sedikit saja Bolo. Semprotin satu. Langsung aja kita rumputnya halus Bro. Jangan lupa esennya, kita pakai esen apel produk Mas Anjar dari Karangjati. Kalau mau order silakan cek di deskripsi Bolo, ada WA nya. Semprotkan 5 semprot, 1 2 3 4 5. Ublek gas. Masih kosong Bolo. Gas ke. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat dua lumut mulai Pak. Ada pergerakan Mas. Iwak mas, wih lah berat mas, enak berotane mas, 4 jari mas. 4 jari dobo mas. Esene mas, jangan lupa. Abel. Ora wader ya Pak wi. Jete mangane ngono.
Rada wae meneh. Oh. Water. Matahari ini nyelorot. Terus tiga jari lemau. Mulane yo semine bolo. Masukkan poin kedua. Pak sakmene digirit ya Mas. Ada. Kan marah-marah di depan mata Mas. Pak Jari. Kailek sampai nomor piro? Kailek sampai nomor piro? Kail. Nomor si apa wi? Kail nomor si wel apa? Kail masuk kail nomor piro? Nomor siji merek apa? Kita gunake ping piro Kak? Cuma tak gowo ngene tok terus gitu. Ora kena yo ae. Ya Allah Gusti. Wis ngene dulu.
ujungnya bolo. Wala bolo. Ya ngono bolo. Iya bolo. Ah, wae iki. Wae. Coba. Udah. Rogo. Telaker yuk. Mangan yuk. Diangkat toh. Tak kemen wae ngono. Kira meneng arep deh. Ora mung sing ning bunga ning jero kono dalange tengahku pas sampai ambek aku to. Iki tuh pakai. Mentu to. Wis. Papat ya? Papat. Patang nyarinan. Wes. Bior. Wes. Ora gelemangan nih. Udah dulu bolo mendung bolo takut bolo. Takut saya bolo. Ono acara sisan. Ada acara undangan ke kubur bolo. Resiko nak udan. Aku rawani udan nih. Mau langsung mancing gini mas? Tidak no. Udah dulu bolo. Kita nyala mutai. Dan bolo kilo motor bolo sing mancing kok ini bolo. Motor tok iki bolo. Keudian ya bolo kae.